guys, video muna tayo. Ito yung first clip. Tapos guys, ito yung second clip. Yan. Video muna, acting. Tara, edit na tayo. Yung first clip guys, pindutin. Kita nyo guys, natakpan yung muka. Yan. Yan. Pindutin yung taas, pindutin yung split. Katapos, pindutin ang delete. Katapos yan guys, second clip. The same pa rin. Yan. Pindutin yung taas, pindutin yung split, pindutin ang delete. Try natin. Yan. Okay. Katapos yan guys, pindutin ang second clip, tapos pindutin ang speed, cubes, pindutin ang costume, tapos yung ikalawang bilog guys, baba natin. Katapos yung ikatlo bilog, baba konti para mas maganda yung slow mo niya. Katapos yan guys, check. Tapos abante. Diyan. Yung sobra guys, delete na natin. Pindutin yung split, delete. Tapos yung sa taas, 1080. Pindutin 50 rate, high. Tapos pindutin ng aspect ratio 9.610, check. Pwede na expert guys. Daghang salamat. Paki-like, paki-share para makatulong sa iba. Bye-bye.